Yung mga boss, nakakabit na yung relay. Ilatag na natin yung relay. Mini driving light, ilatag na natin yan. Yan, wiring muna ang tema natin ngayon. Mga boss, barako, kabitan natin. Ganda na itong mini driving light. Anong version to, Concept? Dalawa eh, oh. Basta daw, double contact. Dalawang mata. Sa isang katawan. Yun, mga boss, kabit muna natin itong mga relay. Ilinyahan muna natin. Let's go. Yun, nalinyahan na natin lahat. Ang motor ni Kuya Edward. Yan, testing. Ayan, oh. Mini driving light. Yun, no? High, low. Ayan, puti. Dali na. Siyempre, check natin yung deforma niya sa baba. Ayun. Angas. Pangsilawan na. Dilaw. Yung mga boss, kabit na muna natin to lahat. Prepare na natin. Let's go. Alright, nakabit na natin lahat. Double check. Testing. Yun, no? Yun. Okay, fish bomb. Ox na to. Thank you, thank you.